Sub-Saharan Mindanao. Assalamualaikum. Mga igsoon, gempyagen daw. Mindanao! Kaniyang yutang nga dunay kusog, yutang puno sa kultura, Yutang daghan tribo. yutang nagabuhi sa Pilipinas. Mula sa Hilaga pababa hanggang Timog Dagat, Surigao, Dinagat, Agusan del Norte, Agusan del Sur, yamang lupa di mauubos. Misamis Oriental, Misamis Occidental, Camiguin Island, paraiso na natural. Bukidnon, bundok, tanaw mo ang ulap, pinakamalaking pinya dito sumisikat. Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental hanggang Occidental, matatagpuan ang pinakamalaking taniman ng saging sa bansa. General Santos, una kapital ng Pilipinas, kabuhayan ng Mindanao, dala hanggang kinabukasan. Kulintang tumutunog, agong sumasabay, bamboo flute umiiyak, hey! Habang buong Mindanao ay sumisigaw. Mindanao, lupang makulay, lupang matapang. Mindanao, iisang sigaw sa milyong mamamayan. Mindanao, food basket ng Pilipinas. Mindanao, ito ang aming tahanan. Mga lumado ng bantay ng kagubatan, Manobo, Bagobo, Higaonon, Bukidnon, Talaan, Digmatik, Salug, Mandayaman, Saka, Dibabaon, Subanen, Banwaon, Mamanwa, Blaan, Boli, Eduray, Atamanobo, Tigwahanon, Nobo, Manobo, Dulangay, Nobo at Agusan, Manobo, Kamiguin, Manobo, Surigaonon, Kalagan, Umayamnon, lahat may kwento, lahat may pinanggalingan. Maranao, Maguin, Danaon, Tausog, Yakan, Iranon, Sama, Samabadya, Jawa, Mabon, Molbog, Sangil, Kagan, mula Barm hanggang Sulusin.